天氣咁凍，除咗打邊爐之外，我哋仲可以整多個熱辣辣嘅食物——韓國泡菜鍋。Udara udah dingin, hari ini kita buat Korean kimchi hotpot. Wow! 呢個餸其實真係多菜少肉，好健康。我哋除咗只係準備一包喺超級市場買翻嚟嘅豬腩肉凍肉片之外，其他嘅蔬菜菇類都係你中意食乜就買乜就得㗎啦。咁而家我哋將啲蔬菜洗乾淨同埋準備好先啦。Pertama, kita siapkan beberapa jenis sayuran dan sedikit saja daging. Kita juga bisa tambahkan apa saja sesuai dengan selera kita. 啲豆腐切好之後，記得用鹽水浸住佢，咁樣啲豆腐冇咁容易散。Tahu setelah kita iris, kita rendam dengan air garam supaya tidak mudah hancur. 一切準備就緒，我哋而家開始煮啦噃。成件事最緊要係準備一個泡菜湯嘅鍋底。Kita siapkan dulu kuah kimchinya yang kental. 爆香咗啲蒜頭之後，我哋就可以將泡菜放落去煎一下佢，等佢散發泡菜嘅香味。Tumis bawang putih sampai harum, lalu kimchinya kita masukkan. 之後我哋會加入辣椒仔同埋韓國辣醬，增加泡菜鍋嘅韓國辣味。輕輕兜勻佢之後，如果覺得有啲乾，可以加少少水撈勻佢。Lalu tambahkan irisan cabai merah dan saus pedas Korea. Kemudian kita tambahkan sedikit air, lalu kita aduk.做好一個好香濃嘅湯底之後，我哋就可以一層一層咁樣加入我哋嘅蔬菜。呢度提一提大家，先將硬啲嘅蔬菜放喺底，然後軟啲嘅先放喺面。Setelah mendidih, sayurnya kita tata rapi. Sayur yang agak keras kita taruh di bawah.啲蔬菜同年糕一層一層咁疊好晒之後，係咪好靚呢？而家就可以再加少少水啦。Setelah semuanya kita masukkan, kita tambahkan air sedikit saja. 由於啲肉片切到好薄，相對嚟講比較容易熟，我哋鋪完菇同蔬菜之後，將佢薄薄咁樣鋪喺面就得㗎啦。唔使擔心啲豬肉唔熟，因為切到咁薄嘅肉片，煮一陣就得㗎啦。煮得耐反而會變柴皮啊。Kita masukkan irisan daging yang tipis di atas sayuran. Jangan takut dagingnya tidak matang karena sangat tipis. 最後加少少芫茜同埋1、2羹嘅韓國辣醬，冚埋蓋，大火煮去10至15分鐘。Terakhir, tambahkan sedikit daun ketumbar dan 1-2 sendok saus pedas Korea. Lalu kita tutup, kita masak 10-15 menit. 而家可以試下味道，如果唔夠辣嘅，可以加少少辣椒粉。Lalu kita rasakan kalau kurang pedas, kita bisa tambahkan bubuk cabai.
最後打兩隻雞蛋落去，同啲肉片撈埋，咁樣啲肉片會好嫩滑㗎。Terakhir, tambahkan 2 telur di atas irisan daging supaya dagingnya jauh lebih lembut. Sangat mudah dan sangat praktis. Saatnya dihidangkan. 就係咁簡單就煮好㗎啦，準備開飯啦！熱辣辣咁樣滾住食，係咪好溫暖呢？祝你哋新年快樂！Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.